अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। अरशद शरीफ केस में चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया और बिलाखिर 44 दिन के बाद एफआईआर जो है वो दर्ज हो ही गई। इसके लिए इंसाफ के सबसे बड़े जो फोरम है उस पर जाना पड़ा अरशद साहब की फैमिली को। इसके बाद हम बात करेंगे कि वो जो एफआईआर दर्ज हुई है वो किस तरह की एफआईआर है कि जिसमें लवाहिकीन को ही नजरअंदाज कर दिया हो और अरशद शरीफ जैसे एक सहाफी जिसका मुद्दई पूरा पाकिस्तान बनने को तैयार है लेकिन उसकी मुद्दईयत है इस एफआईआर की वहां के लोकल एसएचओ के नाम पे, जबकि खानदान अपनी एफआईआर खुद दर्ज कराना चाहता है। आखिर में सियासत में जो डबल गेम का चर्चा इस पर बात करेंगे। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन आगाज करते हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने सुओ मोटो नोटिस ले लिया। गुज़श्ता 10 दिनों से पूरे पाकिस्तान से जौक दर जौक लोग खत लिख रहे थे और खुद एयरवाई की मैनेजमेंट अरशद शरीफ साहब के खानदान ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही इंसाफ के लिए नजरें लगाई हुई थी। बहरहाल आज ये सुओ मोटो नोटिस लिया गया। अदालत ने कहा कि फौरन से पहले शाम तक ये एफआईआर दर्ज होनी चाहिए क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। और फिर हमारा ख्याल था कि जो मुद्दई बनेंगी वो अरशद साहब की वालदा बनेंगी क्योंकि उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया था कि वो खुद एफआईआर कटवाना चाहती हैं अपनी मुद्दईयत में। लेकिन शाम को हमने देखा 5 साढ़े 5 बजे के करीब टेलीविजन स्क्रीन पर एक खबर सामने आई कि एफआईआर तो दर्ज हो गई है लेकिन थाना रमना के लोकल एसएचओ के नाम। अब मैं आपको एफआईआर की ये कॉपी दिखाना चाहती हूं। अरशद शरीफ जिसके लवाहिकीन इस वक्त दुनिया में हैं वो अपनी मुद्दईयत में ये एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं लेकिन इतनी हेस्ट में ये एफआईआर दर्ज की जाती है। जो एसएचओ है थाना रमना इस्लामाबाद रशीद अहमद साहब वो इसमें मुद्दई बनते हैं। इसमें 3 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, वक्कार, खुर्रम और तारिक वसी साहब को। और उसमें जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है उसके बाद ये एफआईआर मंजरे आम पे आ जाती है। जब घर में लवाहिकीन मौजूद हैं जो अपनी मुद्दईयत में एफआईआर लिखवाना चाहते हैं तो ऐसी क्या मजबूरी है, किसके कहने पे ये एफआईआर दर्ज की जा रही है? घर वालों से राब्ता क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या अरशद जिसका पूरा पाकिस्तान वारिस है उसको एक अपनी मर्जी की एफआईआर भी नसीब नहीं हो सकती इस मुल्क के अंदर? हमारे साथ सुमैया अरशद साहिबा मौजूद हैं। अरशद साहब की ज़ौजा हैं। खानदान का हम रद्द अमल इस पे पहले लेना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सुमैया, आपने इस वक्त ये हौसला पैदा किया हमसे बात करने के लिए। सुमैया, सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो एफआईआर आज कटी है इसमें एक एसएचओ की मुद्दईयत में कटी है। क्या किसी ने सुप्रीम कोर्ट में जब आज ये नोटिस लिया गया उसके बाद आपसे या आपके खानदान से राब्ता किया सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कि भाई एफआईआर जो काटनी है तो आप इसमें मुद्दई बन जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ डीजीएचआर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने राब्ता किया सिर्फ ये बताने के लिए कि हमने सुओ मोटो एक्शन ले लिया है, लेकिन एफआईआर कटाने के लिए उन्होंने खुद राब्ता नहीं किया बल्कि हमने उनसे राब्ता किया और हमने उनसे कहा कि जी अरशद शरीफ की वालदा कह रही हैं कि वो मुद्दई बनना चाहती हैं और अपने वारिस के लिए वो खुद एफआईआर दर्ज कराना चाहती हैं। उसके बाद क्या रद्द-ए-अमल आया जब आपने खुद अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि भाई हम एफआईआर कराना चाहते हैं? तो फिर शाम को तो ये एफआईआर दर्ज हो गई। बिल्कुल, मैं बहुत हैरान हूं कि हमें शाम को ये खबर मिली कि एक एसएचओ ने हमारे बिहाफ पे नहीं बल्कि उन्होंने खुद ही से एफआईआर दर्ज करा दी है। हालांकि हमने ये कहा भी था कि एफआईआर अरशद शरीफ की वालदा बनेंगी और मुद्दई वही होंगी और अपने बेटे का केस के लिए वो आगे होंगी। लेकिन मैं एक और बात है कि देखिए 16 एफआईआर इसी हुकूमत के वक्त के दौरान अरशद पे काटी गई, उसके लिए इस मुल्क की जमीन तंग की गई। तो ये थोड़ी मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट थी, पूरे घर के लिए, पूरे खानदान के लिए डिसअपॉइंटमेंट थी कि एसएचओ ने ये एफआईआर खुद कटवा दी और इस चीज का इंतजार नहीं किया कि घर की तरफ से एफआईआर कटवाई जाए। सुमैया, एक और बात भी है कि अभी तक जो एफआईआर में 3 लोगों को नॉमिनेट किया है, खुर्रम, वकार और तारिक वसी, क्या आप लोग भी अगर एफआईआर कटवाते अपनी मुद्दईयत में इन्हीं लोगों को आपने नॉमिनेट करना था? मेरा अरशद शरीफ की वालदा जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, वो बखूबी वाकिफ हैं कि उन्होंने एफआईआर में किसका नाम लेना है और किसका नहीं लेना। मुझे लगता है कि उनको आप ये हक दें कि वो एफआईआर दर्ज कराएं और जब वो एफआईआर दर्ज करेंगी तो उसमें सब लोग जिनके खिलाफ उन्हें शक है वो इंशाल्लाह
सामने होंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुमैया अरशद मौजूद थी और बड़ा जाहिर ये बात ये मौक़िफ़ अपने खानदान की तरफ से रख रही थी कि जो FIR है ये कहीं से भी ना इनसे कंसल्ट किया गया ना इनसे पूछा गया, जबकि क्लियरली इन्होंने कन्वे किया था कि FIR अपनी मुद्दइयत में कटवाना चाहती हैं। वो किसके खिलाफ होगी वो अरशद साहब के वालदा बहुत क्लियर है, ये कहा है सुमैया ने, और उनको मालूम है कि उन्होंने उसमें किसको नॉमिनेट करना है। आज की सारी की डेवलपमेंट जो दिन में हुई है ये अरशद साहब के केस के हवाले से जो FIR मंजर आम पे आई है ये इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लिया एक सुओ मोटो। शहादत से 3 दिन कबल तक चीफ जस्टिस से अरशद शरीफ साहब खुद अपने वीलॉग्स में ये दरख्वास्त करते रहे कि उनका केस, उनका खत जो है वो मौजूद है और उन्हें इस हवाले से जान का खतरा है, उन्हें इंसाफ दिया जाए। अरशद साहब की भी सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीदें थी, उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। इंतहाई अदब के साथ मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, मैं भी आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने भी आपको एक खत लिखा था, उस पर जो रजिस्ट्रार थे ये रिसीव भी हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के जो सदर है उन्होंने मुझे बताया कि आपके दफ्तर में उन्होंने ये डिलीवर भी कर दिया था। मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब, ये मैंने आपको 12 जुलाई को ये खत आपको भेजा था और इसमें मैंने इस्तदा की थी कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे अदालत की प्रोटेक्शन चाहिए। हम भी इंसाफ के तलबगार हैं, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ कि आइन के आर्टिकल 187, 184(3) और आर्टिकल 190 के तहत मुकम्मल इंसाफ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुमोटो लिया गया, एक 5 मेंबर बेंच भी बनाया गया। पहले दिन क्या समात हुई इस हवाले से और जो गुफ्तगू होगी वो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान कितनी इंटरेस्टेड है अरशद शरीफ के कातलों तक पहुंचने के लिए। बिकॉज आज अदालत ने बहुत जब वहां पर जरा की और वहां पर सवालात पूछे तो बहुत सारे सवाल के जवाब वहां पर मौजूद जो इदारों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके पास नहीं थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने सबसे पहले तो ये हुक्म दिया कि पाकिस्तान में जो पहला काम है वो मुकदमा दर्ज करना होता है और कीनिया में भी इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। तो सहाफी अगर कत्ल हो गया है तो सामने आना चाहिए कि किसने कत्ल किया है। 44 दिन के बाद FIR जो है आज दर्ज होती है, वो भी अदालत के हुक्म पे। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि 43 दिन से रिपोर्ट का वो इंतजार कर रहे हैं। अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में उन्होंने कहा कि ये गैर तसल्ली बख्श है। उन्होंने ये भी कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को वापस आए काफी अरसा हो गया, हुकूमती कमीशन की हतमी रिपोर्ट ताहाल क्यों नहीं मिली। इस बात पे भी बरहमी का इजहार किया। ये भी कहा कि ये हो क्या रहा है, रिपोर्ट आ क्यों नहीं रही है। जिसके जवाब में एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वजीर दाखिला फैसलाबाद में थे जब रिपोर्ट आई और राना सनाउल्लाह साहब के देखने के बाद ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे दी जाएगी। जिस पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने सवाल पूछा, क्या वजीर दाखिला ने रिपोर्ट तब्दील करनी है। अरशद शरीफ एक लीडिंग जर्नलिस्ट था, अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं मिल रही है। 23 अक्टूबर से आज तक सिर्फ अदालत को मेडिकल रिपोर्ट ही मिल सकी है। ये आप देख लीजिए कि 44 दिनों के अंदर फुर्तियां हमारे इदारों की कि भाई ये एक रिपोर्ट जो फॉर्मुलेट करके सामने नहीं ला सके जो कि तसल्ली बख्श हो। ये हम नहीं कह रहे, ये चीफ जस्टिस साहब खुद कह रहे हैं। वो कहते हैं जी सीनियर डॉक्टर्स ने मेडिकल किया लेकिन रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं है। 5 रुकनी बेंच हालात की संगीनी की वजह से ही तश्कील दिया है। साफियों के साथ किसी सूरत बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजारत खारजा ने अब तक क्या कार्रवाई की है, ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने पूछा, जिसके जवाब में सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि वजीर आजम की भी केन्या के सदर से गुफ्तगू हुई है। केन्या में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुतल्लका हुकाम से राब्ते में है। ये बड़े सरकारी जवाब हैं, ये बड़े स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत जब अदालतें सवाल पूछती हैं तो इस तरह के जवाब भी दिए जाते हैं, कोई इसमें चौंका देने वाली बातें नहीं है। अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है कुछ इल्म नहीं है, ये दफ्तर खारजा के काम का कहना है। अगेन ये एक लीडिंग हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट के कत्ल का मामला है जिसके बारे में दफ्तर खारजा कहता है कि अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है हमें मालूम नहीं है। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं जी कि सोशल मीडिया पर शोर है, पता नहीं किस किस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। अरशद शरीफ की वालदा के खत पर इंसानी हकूक सेल काम कर रहा है। तहकीकात करना हुकूमत का नहीं, हुकूमत का काम है, अदालत का काम नहीं है, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। कल तक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जमा करा देंगे, ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वादा कर लिया है। आज जमा कराएं ताकि कल इस पर समाअत हो सके और आज शाम तक अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। FIR की कॉपी कल अदालत में पेश की जाए। और फिर हमने देखा कि आज शाम को FIR दर्ज हुई और वो FIR एक SHO की मुद्दइयत के अंदर दर्ज हुई।
جو ارشد صاحب کے لواحقین ہیں ان کو پاکستان میں یہ موقع بھی نصیب نہیں ہوا کہ کلوجر کے لیے ایٹ لیسٹ اس پہ تحقیقات کیا ہونی ہے, اس پہ کیا نتائج آئیں گے, وہ انصاف کب ملے گا, وہ انصاف ہوگا کیا, یہ تو بعد کی باتیں ہیں. انہیں اتنا بھی کلوجر اس ملک کے اندر نصیب نہیں ہوا کہ وہ اپنی مرضی کی FIR لکھوا کے اپنا کتھاسس کر سکیں کہ بھائی ہمارے خیال میں ان شخصیات کی وجہ سے ہمارے بچے کی جان گئی ہے. ان کو اس ملک میں اتنا بھی حق نہیں دیا گیا اور یہ جلدی میں یہ FIR لکھ لی گئی. ہمارے ساتھ پروگرام کے حصے میں جو مہمان موجود ہیں, لالا اسد پٹھان سیکرٹری فائنانس PFUJ, ابوذر سلمان نیازی دوست بھی ہیں, ارشد شریف صاحب کے ماہر قانون بھی ہیں, اور جو قانونی امور کے حوالے سے ان سے ہم بات کریں گے. ابوذر, سب سے پہلے تو آپ سے بات کروں گی, یہ جو FIR ہے یہ ہماری بات ہوئی سمیہ بھابی سے, انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے ہمارے پروگرام میں اپنا موقف بھی دیا کہ بھئی وہ اپنی مرضی کی FIR درج کرانا چاہتی تھی اور انہوں نے کنوے بھی کر دیا تھا, لیکن یہ نئی FIR جی رات کو برآمد ہوتی ہے جس میں جس شخص کا وارث پورا پاکستان بننے کو تیار ہے اس کا جو مدعی ہے یہ ایک SHO صاحب بنتے ہیں. جی دیکھیں ماریہ, مفاد عامہ کا کیس تھا, آرٹیکل 184(3) دیر آئے درست آئے, سپریم کورٹ نے اس پہ فائنلی سو موٹو لیا. 43 days have passed, لیکن میرے خیال سے یہ اگلے دن ہی ہو جانا چاہیے تھا, لیکن چلے ہو گیا, دیر آئے درست آئے. اور اس میں دیکھیں ایک نیا آج کل ہمارے ہاں کی ایگزیکٹو جو ہے اس نے ایک نیا طریقہ نکال لیا ہے. یہ عمران خان صاحب کے کیس میں بھی ہوا ہے, اب ارشد شریف صاحب کے کیس میں بھی ہوا ہے. سپریم کورٹ سو موٹو لیتی ہے کہ جی FIR کیوں رجسٹر نہیں ہو رہی, اور اس کے بعد FIR رجسٹر ہوتی ہے جینوئنلی جو اگریوڈ پرسن ہے, جو کمپلیننٹ ہے, اس کی درخواست کو اگنور کر کے پولیس خود ہی مدعیت میں FIR رجسٹر کر دیتی ہے. تو ایک نیا طریقہ نکال لیا گیا ہے ٹیکنیکل ناک آؤٹ اس بندے کو کرنے کا جو خود اگریوڈ ہے اس واقعے سے, جو بھی وقوع ہوتا ہے اس سے. اب اس میں دیکھیں میری انفارمیشن آپ کی بالکل ٹھیک ہے, میری انفارمیشن کے مطابق بھی وہ درخواست تیار ہو رئی تھی فیملی کی طرف سے, جو کمپلینٹ فائل ہونی تھی ابھی ہو بھی گئی ہے میرے خیال سے, لیکن اس کو بری طرح اس چیز کو اگنور کر کے جو اسٹیٹ ہے اس نے اپنی مدیت میں خود ہی FIR رجسٹر کر دی ہے. اتنی جلدی کیا ہے ابوذر, کیا جلدی, کیوں؟ اور دوسری بات یہ دیکھیں نا, اگر ایک مقدمہ ہے جس کے اندر آلریڈی خاندان کا موجودہ حکومت کے اوپر اعتبار نہیں ہے, وہ کہہ چکے ہیں بار بار, لیکن آپ زبردستی یہ FIR ان پہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. آئی ایم سوری, مجھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے, ان پورے خاندان پہ FIR زبردستی تھوپ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ تمہارے ملزمان ہیں, اس خطوط کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ہم بتائیں گے کہ کون انویسٹیگیٹ ہوگا, کون اکیوزڈ ہے اور کس طرح تحقیق ہوگی. ہاں دیکھیں ماری, اس میں دیکھیں سب سے بری چیز ہے یہ چیز اگنور ہو رہی ہے جو فیملی ہے جو کنیکٹڈ تھی ود شہید ارشد شریف, ان کے پاس جو انفارمیشن ہے اس کو بالکل خاطر بھی نہیں لایا گیا, نہ ان کے پاس جو ارشد شریف صاحب نے ان سے کمیونیکیٹ کیا تھا کہ ان کو کس سے تھریٹ ہے, کون ان کو ڈرا رہا ہے, کون دھمکا رہا ہے, وہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ ایک درخواست کی فارم میں اگر آ جاتی, وہ رجسٹر ہو جاتی, تو پھر انویسٹیگیشن جو ہوتی وہ بھی ایک خاص اینگل سے ہوتی, اور ان محرکات کو یا ان افراد کو جن سے ارشد صاحب کو تھریٹ تھا لائف کا, ان کو بھی اس میں شامل کیا جاتا. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یہ پولیس خواہ خواہ کہاں کی وہ بن چکی ہے ہر ذمہ دار کہ ہم نے ہی FIR کاٹنی ہے اور خود ہی مدیت میں کاٹنی ہے. کوئی غریب آدمی مر جائے پاکستان میں, اس پہ تو یہ کبھی اپنی FIR اپنی مدیت میں نہیں کرتے, ویٹ کرتے رہتے کوئی آئے FIR رجسٹر کریں, یا تو FIR کرتے بھی نہیں ہے رجسٹر کہ ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا, چلے معاملہ رفع دفع ایسی کر دیتے ہیں, نیچے ہی صلح صفائی کرا دیتے ہیں. یہاں پہ تو ایک دم ایسی پھرتی دکھائی کہ میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, اور یہ تو میرے خیال سے سپریم کورٹ کے آرڈر کا یہ ان وے بڑے احترام کے ساتھ یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. دیکھیں سپریم کورٹ نے اگر کہا ہے FIR رجسٹر کریں, تو عقل قانون یہی کہتی ہے کہ بھائی کمپلیننٹ جو جینوئنلی ایگریوڈ انسان ہے, لیکن اس وقت ملک میں کچھ بھی, اور آپ FIR رجسٹر کریں, اس ملک میں نہ کچھ عقل کے حساب سے ہو رہا ہے, نہ کچھ قانون کے حساب سے ہو رہا ہے. لالا اسد پٹھان صاحب, آج اسلام آباد میں ایک سیمینار تھا نا, وزیر اعظم پاکستان وہاں پہ تھے, انہوں نے وہاں تقریر کی, تقریر میں انہوں نے بتایا, پھر بعد میں ٹویٹ بھی کی کہ بھائی پاکستان کے اندر صحافیوں کے لیے ان کی حکومت کیا کیا کر رہی ہے. آج ہی تھا وہ سیمینار, شہباز صاحب نے اس سے خطاب بھی کیا تھا. ہاں جی بالکل, انہوں نے خطاب تو فرمایا اپنا, اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں صحافیوں کے لیے کس طرح زمین تنگ کی جاتی ہے, اور اس کے لیے کس طریقے کے کام ہم کرتے ہیں, اور کس طرح
پورے ملک میں 16 FIR درج ہوتی ہیں، پھر وہ کیسے ملک سے اس کو باہر بھاگنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، اور پھر جس وہ کسی سیف ملک میں جاتا ہے تو وہاں سے پھر کسی اور ملک میں اس کو کیسے پہنچایا جاتا ہے، اور بعد میں ساری صورتحال آپ کے سامنے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے آج جو FIR کٹی ہے. یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو بسنے والے جو سارے پاکستانی ہیں وہ، اور تمام جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں، سب سے بالادست ادارہ ہے جس نے پاکستان کے عام شہریوں کو، خاص شہریوں کو، پولیٹیشنز کو، ایون ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو انصاف مہیا کرنا ہے، اگرچہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کہیں انصاف نہیں مل رہا، انصاف کی گنجائش ہے اور ان کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے. ارشد شریف جیسے بہت بڑے جرنلسٹ کا جو پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، اس کو اس بے درجی سے قتل کیا جاتا ہے، اور اس کی FIR کا حکم سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک لارجسٹ بینچ دیتا ہے. اور اس کا جو آج مذاق بنایا گیا ہے، اور جس طرح SHO کی مدیت میں جو FIR درج کی گئی ہے، اور پھر اس میں وقار اور خرم تو کون ہے میں نہیں جانتا ان کو، مگر طارق وسیع جو ہیں وہ ARY کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور وہ کراچی کنگ کے CEO ہیں، ان کو نامزد کر دیا گیا. اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں وہ 10 سے 15 دن پہلے وہ لندن چلے گئے تھے اپنے بچوں سے ملنے کے لیے، کیونکہ وہ برٹش نیشنل بھی ہیں، تو وہ ادھر چلے گئے تھے اپنے بچوں سے ملنے کے لیے، ان کو نامزد کر دیا اس کیس میں. کیا اتنی بے وقوفی! کیا سپریم کورٹ کے یہ جو سینئر ججز وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، باقی ان کے ساتھ سینئر ججز، کیا آپ یہ FIR کل لے کے جائیں گے ان کے پاس اور وہ اس FIR کو مانیں گے؟ اور ہمیں بڑا یقین مستحکم پیدا ہوا کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے موجودہ اس ازخود نوٹس کے بعد ارشد شریف کیس کو کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور اس کے قاتلوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. اور لالا صاحب مجھے لگتا ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ اس سے نیچے گرا نہیں جا سکتا، ایک نئی پستی کی انتہا جو ہے یہ ڈھونڈ لی جاتی ہے. ایک FIR کسی کے درج کرانا کسی کا بیسک ہیومن رائٹ ہے. ایک ماں سے اس کا بچہ چھینا ہے، وہ کہتی ہے میں FIR کراؤں گی نہیں، لیکن حکومت کہتی آپ FIR نہیں کرائیں گے، ہم FIR کرائیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ لوگ ہیں ہمارے نزدیک جنہوں نے یہ اسیسینیشن کی ہے. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ FIR کیسی ہونی چاہیے؟ یہ مشورے، یہ کون جینیس ان کو مشورے دیتا ہے کہ بھئی اس طرح کی حرکتیں کرے جو کہ نہ عوام قبول کرے، نہ خاندان قبول کرے، نہ قانونی طور پہ وہ کسی پروسیجر کے تحت جو ہے وہ ایڈمیسیبل ہوں گی؟ ان کو مشورے کون دے رہا ہے؟ دیکھیں مریم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چور کی داڑھی میں تنکا، یہ وہ کہانی ہے ساری کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پورے پاکستان میں اگرچہ کوئی لاوارث بندہ کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے اور اس کی کوئی شناخت نہیں ہوتی، اس کی شناخت کسی بھی طریقے سے ممکن نہیں ہو پاتی، ایون DNA سے بھی ممکن نہیں ہو پاتی، تو پھر ریاست کی طرف سے ایک مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور اس کا وقوع بیان کر کے اس کی تدفین کی جاتی ہے. ارشد شریف کا پورا خاندان موجود ہے، ارشد شریف کے دوست موجود ہیں، ارشد شریف کے کولیگز موجود ہیں، ارشد شریف کے پورے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں جرنلسٹ موجود ہیں، ہم سب اس کے وارث ہیں. اگرچہ کوئی خوف و خطر کی وجہ سے اس کے خاندان کے لوگ FIR سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ہم FIR کٹوانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں یہ اختیار ہے، ہم اس کے وارث ہیں، ہم اس کے دوست ہیں، ہم اس کے وارث ہیں، ہم قلم کے مزدور ساتھی ہیں. تو یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں اس کے ورثاء کی موجودگی میں، اور ایک SHO اس کے مامے کا پتر ہے، چاچے کا پتر ہے، کدھر سے وہ آیا ہے جو آ کے اس نے وہ اپنی مدیت میں FIR درج کر دی؟ یعنی چور کی داڑھی میں تنکا. حکومت وقت کچھ نہ کچھ چھپانا چاہتی ہے، کسی خوف میں مبتلا ہے، کسی ڈر میں مبتلا ہے. اگرچہ وہ ڈر میں مبتلا نہیں ہے، خوف میں مبتلا نہیں ہے، ان کو اس ٹوٹل کیس سے کچھ آنا جانا نہیں ہے، تو چھوڑ دیں سپریم کورٹ کے سامنے سب چیزیں عیاں کر دیں، تو وہاں سے ہی تحقیقات آگے بڑھیں گی. فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جو رپورٹ آ گئی ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں. وہ بھی اس میں بھی بڑا کھل کھل کر سامنے آ گیا جی کہ جو ہے اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. پر جانے سے پہلے آج عدالت کے اندر ہم کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے سپریم کورٹ میں موقف اختیار کیا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کے متعلق. انہوں نے کہا جی کہ یہ اس لیے جمع نہیں کروا سکتی کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی تک وہ رپورٹ دیکھی نہیں ہے. ہمیں یاد آیا کہ 1 دسمبر 2022 کو رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان سنا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو رپورٹ ہے اس کے اہم نکات بھی وہ دیکھ چکے ہیں، وہ ڈسکس بھی کر چکے ہیں اور تمام چیزیں جو ہے وہ رپورٹوں کے ساتھ اکٹھی بھی کی ہوئی ہیں. اگر ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے وہ رپورٹ نہیں دیکھی تو یہ
1 दिसंबर 2022 को राणा सनाउल्लाह साहब फिर किस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो वो देख भी चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं? जी बिल्कुल, वो रिपोर्ट जमा कराने जा रहे हैं। वो रिपोर्ट जो है वो मेरे साथ डिस्कस हो चुकी है और उसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं इससे पहले भी। तो वही हमारे फैक्ट्स फाइंडिंग के रिजल्ट्स हैं और वो सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग है, वो इन्वेस्टिगेशन या किसी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट नहीं है। जो फैक्चुअल चीजें सामने आई हैं वो हमने विद एविडेंस कलेक्ट की हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो उनका ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसको भी जमा हो जाएंगी। कल को अगर कोई इंक्वायरी कमीशन बनता है उसके सामने भी रख दी जाएगी और उसकी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में जो भी रिजल्ट्स आए वो सबके सामने होंगे। समझ से बाहर है, अगर राणा सनाउल्लाह साहब 1 दिसंबर को कह चुके हैं कि वो रिपोर्ट वो देख चुके हैं, तो आज किसकी मां पे और क्यों एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत में कहा कि राणा साहब ने रिपोर्ट नहीं देखी इसलिए पेश नहीं की जा सकती। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ममासलत है जी इमरान खान साहब के ऊपर फायरिंग के केस की और रशीद साहब के ऊपर जो केस है, दोनों केसेस के अंदर FIR होती है लेकिन जो विक्टिम है उसकी मंशा की FIR नहीं होती। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद है असद उमर साहब, सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया असद साहब। ये सियासी मामलात के ऊपर बात करने से पहले आज की जो डेवलपमेंट है उस पर हम जरूर आपका मौकफ या रद्दअमल चाहेंगे। इमरान खान साहब पे हमला होता है, FIR दर्ज नहीं होती और उसके बाद जब अदालती हुक्म पे वो FIR दर्ज होती है तो एक SHO की मुद्दत में कर दी जाती है। इमरान खान साहब अपनी मर्जी की FIR दर्ज नहीं करा सकते। ऐसा ही आज कुछ हुआ है अरशद शरीफ साहब के केस के अंदर भी। इतने अरसे FIR नहीं हुई और उसके बाद जब आज अदालत की डायरेक्शन पे FIR होती है तो पुलिस की मुद्दत में वो FIR हो जाती है, जबकि वालदा साहिबा क्लियरली कहती हैं कि मैं अपनी मुद्दत में वो उसको FIR में लोगों को डोमिनेट करना चाहती हूं। स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी आई मीन दोनों केसेस में। बिल्कुल, अभी पिछले 8 माह से तो मारिया हमें यहीं पे भी कानून फॉलो होता हुआ नजर ही नहीं आता। कोर्ट की हिदायत को भी या मिसकंस्ट्रू किया जाता है या इग्नोर किया जाता है। तो जो बिल्कुल बुनियादी आइन के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं, कानून के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं वो भी नहीं करवा सक रहे हैं। ये कोई पाकिस्तान के आपको बहुत बड़े सहाफी होने की जरूरत नहीं है, आपको पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी पार्टी का लीडर होने की जरूरत नहीं है। हर शहरी के पास ये हक हासिल है कि वो एक FIR के अंदर अपनी तरफ से एक शिकायत दर्ज करा सकता है। FIR तो सिर्फ ये है कि जी मेरे ख्याल में ये जुर्म हुआ है और इन लोगों ने ये जुर्म किया है और उसको सिर्फ लिखा जाता है कि इस शख्स ने ये कहा है। उसकी बुनियाद के ऊपर कोई बराह रास्त कोई फैसला नहीं हो जाता, कोई सजा नहीं हो जाती। लेकिन ये हर शख्स का हक है कि अगर उसको लगता है कि उसके खिलाफ कोई जुर्म हुआ है तो वो उसकी एक रिपोर्ट जमा करा सके। और ये बुनियादी हक भी जहां पे ना मिल रहा हो तो अब क्या कानून कहीं आपको नजर आ रहा है? सो इसका मतलब है कि असद साहब इस मुल्क के अंदर अगर अरशद शरीफ जो सारी दुनिया का मुकदमा लड़ता था उसके अपनी वफात के बाद उसको अपनी मर्जी की FIR उसके घर वालों की नहीं मिल सकती, तो फिर इस मुल्क में किसको कौन है जो अपनी मर्जी की FIR कटवाता फिरे, जबकि जो यहाँ पे अरशद के लवाहिकीन है वो मुद्दई भी नहीं बन सकते उस FIR में? बिल्कुल आप सही सवाल पूछ रही हैं जी। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम, सबसे बड़ी पार्टी का लीडर, उसके ऊपर कातलाना हमला हुआ है और वो कह रहा है कि मेरे पास मालूमात हैं और मैं नामजद करना चाहता हूं लोगों को, और वो ये नहीं कर पाता। उसके बाद वो साबित हो सकता है, नहीं साबित हो सकता, ये तो एक बात की बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि बिल्कुल बुनियादी जो कानून की जो लिखा हुआ है, कायदा कानून लिखा हुआ है, वो भी इस वक्त पाकिस्तान में हमें कहीं भी फॉलो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज देखे ना उनके साथ क्या हुआ। कल वो शहबाज शरीफ के ऊपर एतराज किया तनवीर इलियास ने और पूरा सेंटोरस मॉल बंद हो गया। उसके अंदर सारे जो कारोबार करते हैं अपने, जो दिन की दुकानें हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है किसी सियासी पार्टी से या किसी से, उन सारों के कारोबार बंद कर दिए गए। तो ये तो बदतरीन फस्तायत के दौर से हम गुजर रहे हैं। जो एयरवाई के साथ हुआ, जो आपके डायरेक्टर न्यूज के साथ किया गया, जिस तरीके से एंकर्स के ऊपर पर्चे कटे, ये कहां कानून में लिखा है? किस कानून के मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि साथ साथ ये बड़ी तेजी से सियासी सूरत हाल भी हीटअप कर रही है। खान साहब ने का ऐलान कर दिया
اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے اور ان کے بیٹے نے کچھ انٹرویوز دیے ہیں. آپ کو سنوانا چاہتے ہیں کہ اگلے 3 مہینے تک جو استعفی نہ دینے کی بات کرے, اسمبلیاں نہ تحلیل کرنے کی بات کرے پرویز الہی صاحب, انہوں نے انٹرویو دیا, وہ ہم آپ کو اگر سنوائیں اس پہ پھر آپ کا رد عمل لیں گے. یہ ذرا سنیے, انہوں نے ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار کے پروگرام میں یہ بات کی. اب آپ نے سوچنا ہے کہ اس میں فائدہ کیا ہے, نقصان. آپ اب 4 مہینے تک یہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی دی, آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. جب کھڑے ہو جائیں گے تو پھر بیٹھ کے یہ بات دوبارہ کر لیں. فی الحال 4 مہینے کے لیے تو بالکل 4 مہینے کے لیے ابھی کچھ نہیں ہو رہا. نہیں. جی اسد عمر صاحب, 4 مہینے تک تو کچھ نہیں ہوگا, تو بڑے کلیئر ہے آپ کی پنجاب کے وزیر اعلیٰ. کے پی تو آبویسلی وہ شاید آپ کہیں تو وہ تحلیل کر بھی دے, لیکن پنجاب کے وزیر اعلیٰ کچھ آپ کی اسٹریٹجی سے اتنے امپریس نہیں ہیں. وہ تو کہہ رہے مارچ تک سکون کریں گے, اسمبلیاں چل رہی ہیں. اچھا, جہاں سے آپ نے یہ کلپ شروع کیا تھا نا, انہوں نے کہا یہ تو ہو گیا اور اب تو وہ یہ ہو گیا جو وہ کہہ رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ عمران خان کا فیصلہ ہے اور جب بھی عمران خان یہ فیصلہ کریں گے اس کے اوپر میں نے عمل درآمد کر دیں گی. یہ پہلے وہ 1 سے زیادہ دفعہ بول چکے ہیں. جو میٹنگ ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ اس کے اندر بھی انہوں نے بولا تھا. ان کی اپنی رائے یہ ہے, ان کی رائے کے مطابق یہ فوری نہیں کرنا چاہیے. جیسے انہوں نے کہا عمران خان ریکور کر دیں, وہ کیمپین کے لیے تیار ہو جائیں, اس کے بعد ہمیں یہ کرنا چاہیے. مونس نے یہ کہا ہے کہ ان کی تجزیے کے مطابق ان کی خواہش یہ ہے کہ بجٹ اگلا جو ہے وہ وہی پیش کریں. تو یہ اپنا وہ تجزیہ کر رہے ہیں. سر وہ کافی ڈیفینیٹ وے بات کر رہے ہیں کہ 4 مہینے تک کچھ نہیں ہوگا. وہ رائے کے علاوہ وہ کافی شور تھے, ان سے 2-3 دفعہ پوچھا گیا نہیں کچھ ہوگا 4 مہینے تک. 3 دفعہ سوال دوہرا کے بار بار پوچھا, انہوں نے کہا نہیں 4 مہینے تک یہ اسمبلیاں یہی ہیں, کچھ نہیں ہوگا. اچھا چلے, وہ پتہ چل جائے گا ابھی آگے. کل ویسے میٹنگ ہے, چیئرمین نے سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ کال کی ہوئی ہے لاہور کے اندر, زمان پارک میں کل میٹنگ ہے. دیکھیں اس کے اندر کیا فیصلے ہوتے ہیں. سو ابھی اس میں قانونی طور پہ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. دونوں سی ایم آپ کے پاس ہیں, آپ کی اپنی اگر ایک اتحادی ہیں, ایک جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, تحلیل کرنی ہو تو کر دی ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ سیاسی طور پہ آپ اپنے آپشنز وے کر رہے ہیں نا, کیونکہ قانونی طور پہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. سیاسی طور پہ تو اگر اعلان کر دیا تو اتنا وقت دے کے تو آپ اپوزیشن کو اپنی مرضی سے جو بھی اس پہ ریاکٹ کرنا ہے, طریقے عدم اعتماد لانی ہے, اعتماد کا ووٹ آنا ہے, واٹ ایور, اس کا چانس بھی دے رہے ہیں. تو شبہات بڑھ جاتے کہ کیا آپ واقعی اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں. اچھا, پہلی چیز تو میں کلیئر کر دوں کہ وہ نہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں, نہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. یعنی کر تو سکتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو سکتے. اس میں بالکل قانون واضح ہے, بالکل واضح طریقے سے لکھا ہوا تھا, وہ تو کر ہی نہیں سکتے. اس لیے انہوں نے ابھی تک کیا نہیں, ورنہ وہ ابھی تک کر چکے تھے. اور یہ ہم پہلے اپنا قانونی رائے لے چکے تھے, اس لیے ہمیں اس بات پر اطمینان ہے کہ ٹائمنگ جو ہے وہ عمران خان اس کا تعین کر سکتے ہیں. ہمیں ان سے گھبرا کے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے فوری طور پہ فیصلہ نہیں ہوا. ایک تو مشاورت کا عمل مکمل کرنا تھا, سب کی رائے لینی تھی کہ کیا ٹائمنگ ہونی چاہیے. تحلیل تو کرنی ہے تو فیصلہ ہو گیا. وہ تو آپ نے جو چودھری صاحب کا بھی کلپ سنا ہے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں تحلیل ہو جائیں گی, اپنی پوری مدت نہیں پوری کریں گی. تو پارٹی کے اندر بھی ایسی رائے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ نہ کریں, اس کو ذرا کچھ ہفتے آگے لے جائیں. کچھ کہتے ہیں فوری طور پہ کر دینا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ 2 کمیٹیز بنائی تھی اور ان کو چیئرمین نے یہ ٹاسک دیا تھا کہ ذرا آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون کون سے کام ہیں جو ضروری ہیں کہ تحلیل ہونے سے پہلے مکمل کر لیے جائیں. وہ بھی اس کا کام اس کے اوپر ہو رہا تھا. تیسری چیز جو ہے وہ یہ تھی کہ ہماری پبلک پوزیشن اب یہ ہے کہ ہم ان 2 صوبوں کو جو 70% ہے پاکستان کا, ان کی تو اسمبلیاں تحلیل کرنے کو ہم چاہتے ہیں فوری طور پہ تحلیل ہو جائیں اور یہ الیکشن چلے جائیں. یہ دونوں صوبے, جو حکومت ہے اس کی رائے یہ ہے کہ اگست تک جو ہے اسمبلیاں چلتی رہے. تو موقع دینا بھی, یہ بھی بات کی گئی کہ ان کو موقع تو دیں ریئیکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ اس کو تو روک نہیں سکتے. اب جب ان کو کہا گیا کہ یہ روک نہیں سکتا تو شاید کو اس کے اندر کو بات چیت ہو ارلی الیکشن کی. اور وہ بات چیت تو ہو بھی رہی ہے نا پریزیڈنٹ صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ. اسحاق ڈار صاحب اب میرا خیال ہے وہ ڈسکس کر کے اپنی جماعت سے آپ کو جواب دیں گے. ہو رہی ہے نا, 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں, فواد صاحب نے بول بھی دیا. یہ پہلے ہوئی تھی, مجھے کوئی ریسنٹ ملاقات کو تو نہیں پتا. پہلے ملاقاتیں ہوئی تھی, صدر صاحب کی بالکل ہوئی تھی ملاقات اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ, لیکن ابھی کوئی ایسی بات چیت چل رہی ہے, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں. سو یہ 20 اور 21 کی تاریخ کیوں دی ہے خان صاحب نے کہ تب تک ہم انتظار کر لیں گے, اس کے بعد ہم اسمبلیاں تحلیل کریں؟ 20-21 کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ وہ خیر ایسی ہو تو کچھ تاریخ دینی تھی. وہ بیسکلی بنیادی طور پہ 2 ہفتے کی بات ہو رہی تھی کہ 2 ہفتے ذرا سا انتظار کر لی جائے. وہ لگ بھگ 20 تاریخ بنتی تھی, اس لیے انہوں نے کہا تھا. کوئی آپ خاص میسجنگ کی, کوئی خاص پوسچرنگ کی, یا کوئی
थॉ ऑफ रिलेशंस के ऊपर तो नहीं बैंक कर रहे कि भाई तब तक कोई बातचीत शुरू हो जाए, इस वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं आप लोग, ताकि भाई अगली तरफ से भी लोग कहें कि भाई बात करनी है तो कहीं बीच का रास्ता निकालें? नहीं, ये जैसे मैंने कहा ना कि ये टाइम इसीलिए ये कराई दी गई थी कि को तकरीबन 2 हफ्ते का तो टाइम दिया जाए। उससे बहुत कम टाइम हो तो फिर वो भी एक मानीखेज नहीं होता, बहुत ज्यादा भी लंबा खींच दें तो वो फिर एक गलत अलग सिग्नल चला जाता है उससे। लेकिन तकरीबन एक 2 हफ्ते का टाइम तो दिया जाए कि हुकूमत जो है या बाकी जो भी फैसला साज हैं वो जो कोई सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश करें या अपनी राय देने की कोशिश करें तो उनको मौका दिया जाए कि वो भी हो सके। क्योंकि देखें ये इस वक्त दोनों तरफ का जरा सा बयानिया जो है ना वो मैं कौम के सामने रखना चाहता हूं। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारी सियासत जो है उसके लिए कोई नुकसान नहीं है अगर ये हुकूमत और चलती रहेगी। ये 3 महीने 4 महीने और चलेंगे, ये और ज्यादा सियासी तौर पे नुकसान होगा इनको। तो तहरीक इंसाफ को कोई सियासी नुकसान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का शदीद तरीन नुकसान हो रहा है। और जब तक आप एक नया इलेक्शन नहीं कराते पाकिस्तान इस बहरान से नहीं निकल सकता जो 1971 के बाद से सबसे बड़ा बहरान पाकिस्तान के सामने खड़ा है। दूसरी तरफ का बयानिया क्या है? दूसरी तरफ का बयानिया यह है कि अगर अभी हमने इलेक्शन करा दिया तो पाकिस्तान तो इमरान खान के साथ है, तो क्योंकि इमरान खान के साथ पाकिस्तान है इसलिए हमें इलेक्शन नहीं कराना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई ना कोई हथकंडा इस्तेमाल करके इमरान खान को इस अरसे के अंदर गेम से बाहर कर दिया जाए और फिर इलेक्शन उसके बाद होना चाहिए। जरा सुन लें दोनों का बयानिया क्या है, कौम खुद फैसला करे कि कौन कौम का सोच रहा है और कौन अपनी जात का सोच के मुल्क को तबाह करने के लिए तैयार है। 29 तारीख के बाद कुछ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, कोई नई एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत, कोई दोबारा ताल्लुकात जो हैं वो उस्तवार हुए हैं आपके? नहीं जी, कोई ऐसी बातचीत ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई अच्छा या बुरा कुछ हुआ हो, ऐसी कोई पेशरफ्त नहीं। और ये जो आप इलेक्शन की फिर बात करते हैं, हुकूमत कहती है कि भाई आप सियासतदानों की तरह सियासतदानों से आके बात करें, यानी कि इसका मतलब है कि बीच में जो सालिस का किरदार है उसको उसको निकाल दिया जाए। तो फिर ये होगा कैसे? क्योंकि आप कहते हैं हमने इलेक्शन की डेट से पीछे नहीं हटना, वो कहते हैं इलेक्शन की डेट के बल पे या उसकी धमकी लगा के हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम वैसे जनरली डायलॉग करेंगे। तो फिर ये होगा कैसे? सियासतदान कैसे बैठेंगे आपस में? मतलब वो कह रहे हैं कि हमें साथ बैठ के मौसम का हाल डिस्कस करना चाहिए, मारिया मेमन आजकल अच्छा प्रोग्राम कर रही है, ये नहीं इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच हार गया पाकिस्तान, उसकी गुफ्तगू होनी चाहिए। भाई मुझे ये बताइए कि इस वक्त अगर पाकिस्तान की सियासत में नए इलेक्शन के इससे बड़ा कोई सवाल है तो मुझे बता दें। इस वक्त क्या कोई पाकिस्तान में शख्स है जो ये नहीं समझता कि पाकिस्तान एक शदीद सियासी इंतशार का शिकार है और शदीद माशी बहरान का शिकार है? अगर ये कोई आपको मिला है पाकिस्तान में कोई शख्स जो इन दोनों बातों को नहीं मानता तो मेरी उससे जरूर मुलाकात करा दें। और हम ये बार बार ये बात दोहरा चुके हैं कि यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, वो नया इलेक्शन। और हम क्यों कहते हैं कि जो माशी बहरान, सियासी बहरान तो जाहिर है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आया और वो एक नया इलेक्शन होगा तो वो इंतजार खत्म होगा, वरना नहीं खत्म हो सकता। लेकिन जो माशी बहरान भी आया हुआ है वो माशी बहरान इसी सियासी बहरान से जन्म लिया है। जब तक आप सियासी बहरान नहीं खत्म करते माशी बहरान नहीं खत्म होता। तो बात अगर हमने उनके साथ करनी है तो पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए इस बहरान से निकालने के लिए करनी है ना, और उसके लिए बात करने का आइटम सिर्फ एक है और वो इलेक्शन है। सही, बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है वो ARY को मौसूल हो चुकी है। हमने अपने टेलीविजन के ऊपर उसके जो चीदा नकात है वो चला भी चुके हैं। फैसल वाडा साहब के हवाले से ये जो इस रिपोर्ट में लिखा गया ये बड़ा दिलचस्प एक नुक्ता था। इसलिए ये दिलचस्प था क्योंकि फैसल वाडा साहब जो थे अरशद साहब के जनाजे से एक दिन पहले टेलीविजन स्क्रीन पर नमूदार हुए और उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो बहुत इंटरेस्टेड थे कि अरशद की तहकीकात आगे बढ़े और उसको इंसाफ मिले। सो हमने पूरी डिटेल निकाली कि अभी तक वो कितने इंटरव्यूज के अंदर और कितने मीडिया इंटरेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं फैसल वाडा साहब। सो उनका जो पहली मीडिया के ऊपर रुनुमाई थी वो थी तकरीबन 26 अक्टूबर 2022 को। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की 26 अक्टूबर को ARY के ही शो था वसीम बादामी साहब का, उसके ऊपर भी वो तशरीफ लाए और उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने सबूत देखे हैं और वो उनको ये तक मालूम है कि फायरिंग कैसे हुई, गोलियां कितनी चली, अरशद का जो चीजें वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। 27 अक्टूबर को वो कामरान शाहिद को इंटरव्यू देते हैं
मनोअन वही बातें दोहराते हैं। 29 अक्टूबर को शहजाद इकबाल साहब को इंटरव्यू दिया, कुछ वहां पे उन्होंने कुछ खास और कुछ सांपों की बात कर दी कि वही वो वहां तक ये बात जा रही है, यानी कि वो बहुत कुछ जानते हैं अरशद साहब के बारे में। 31 अक्टूबर को नदीम मलिक को इंटरव्यू दिया, 31 अक्टूबर को ही फरिया इदरीस साहिबा को इंटरव्यू दिया, 1 नवंबर को रऊफ कलासरा साहब को इंटरव्यू दिया, 17 नवंबर को दुनिया न्यूज को एक इंटरव्यू दिया, 17 नवंबर को हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया, 18 नवंबर को दोबारा रऊफ कलासरा साहब को इंटरव्यू दिया, 21 नवंबर को तफ्तीशी टीम के सामने पेश होने के बाद मीडिया से बात की, 21 नवंबर को काशिफ वासी साहब को इंटरव्यू दिया, 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात की, 27 नवंबर को सलीम साफी को इंटरव्यू दिया, 28 नवंबर को 2022 को मोना आलम को इंटरव्यू दिया, 29 नवंबर को दोबारा नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू। तो कुल 16 इंटरव्यू दिए उन्होंने गुज़श्ता चंद हफ्तों के अंदर। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने क्या लिखा है फैसल वाडा साहब के हवाले से कि जब उनसे तफसीलात और सबूत मांगे गए तो वो सबूत फराहम नहीं कर सके। ये 236 नंबर जो नुक्ता है, ये कहता है जी कि वो फैक्ट फाइंडिंग जो टीम थी उनके सामने 21 तारीख को पेश हुए FIA हेडक्वार्टर में, और उन्होंने कहा कि वो खाली अपने जो जवाब हैं वो राइटिंग में देंगे। तो फिर उनको एक क्वेश्चनेयर भेजा गया जिसमें 7 सवाल लिखे गए थे, और वो जो कॉपी मिली उसके बाद वाडा साहब ने वो खुद इन पर्सन वसूल की। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वो भी हमने आपको दिखाई अभी टीवी पे कि भाई उसका विजुअल, और उन्होंने कहा कि वो तमाम जो सबूत हैं वो इस टीम के आगे रखेंगे, क्योंकि वो टीवी पे बार बार कह चुके हैं कि उनके पास तमाम तफसीलात, उन्होंने चीजें देखी हुई है। लेकिन हुआ ये कि जब कुछ चंद दिनों के बाद उनसे राब्ता किया गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। सो जो 16 इंटरव्यूज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और ये सब कुछ फैसल वाडा साहब ने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत हैं और वो अरशद साहब के केस की तहकीकात में मदद करना चाहते हैं और वो तमाम सबूत कमेटी के सामने रखेंगे, उसमें से एक भी सबूत उन्होंने या एक भी सवाल का जवाब उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को नहीं दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।